Yoyyaa baga nagaa dhuftanii anbarsaa keessan deddeebisaadha. Akkuma baroota darbanii keessatti milkaa'insa keessaniif hojjechaa ture, ammas bara barnootaa keessan dhufu keessatti barumsa keessanitti akka milkootanii qabxii gaarii galmeessuu akka dandeessan, beekumsa haaraa akkasiin dabalataniif viidiyoo haaraa isiniif qabadhee jira. Kanaafuu hordofuun dagatina. Barattoonni baay'een qabxii gaarii fiduuf baay'ee dubbistanii yeroo keessan aarsaa gootanii garuu qormaata deebisuu irratti rakkoon garaagaraa isin mudatu, dhuma irratti immoo gireediin keessan akka gadi bu'u waan isin jalaa ta'e amma viidiyoon kun isiniif furmaata fidee dhufa. Kanaafuu bara barnootaa keessan fuuldura jiru keessatti barumsa barattan hundumaatti A yookaan A+ fiduuf karoorfattanii warra jirtan viidiyoon kun isin fayyada. Kanaaf sirriitti hordofaa. Akkuma barsiisaan keessan handaawutiif moojula irraa isin barse keessaatii gaaffii qopheessee isin qoru, isinis moojulaa fi handaawutii keessan sanarraatii gaaffii miid egzaamii, gaaffii faayinaal egzaamii deebii isaanii faana baafattanii seeraan dubbiftanii qormaataaf of qopheessanii gaafa qormaataa salphaatti hojjechuu dandeessu. Kanaaf fiduun salphaadha jechuudha. ዛሬም እንደተለመደ ጥሩ ውጤት ለማምጣት የሚያስችላችሁን ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት በተለያዩ ኮመን ኮርሶች ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ፕሮግራሚንግ በተለያዩ ኮርሶች እንደሰራን ዛሬም ይሄ ቪዲዮ ለመጪ ትምህርት ዘመናችሁ ውስጥ ማትማቲክስ ይሁን ፊዚክስ ይሁን ኬሚስትሪ ይሁን የኮምፒውተር ሳይንስ ኮርስ ይሁን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮርስ ይሁን የጂኦግራፊ የማንኛውንም ኮርስ እያንዳንዷን A ወይም A+ ማምጣት ይቻላል። ስለዚህ እንዴት AIን እንጠይቃለን? አሁን መስራት ያለብን እዛ ላይ ነው። የፈለግነው ነገር በፈለግነው መልክ ለማግኘት AIን እንዴት አድርገን ነው መጠየቅ የምንችል? amma kan sirratti hojjechuu qabdanii akkamittiin AI fayyadamee gaaffii barsiisaan koo qormaataaf naaf baasu ofii koo baasee ittiin of qopheessuu danda'a A+ fiduufi yookaan A fiduuf jettanii qabdu hojjechuu qabdu jechuudha. Inni kun immoo maal gaafata? Smart learning gaafata. Smart learning. You have to study smart. How to study smart? Using AI. Kanaaf amma haa jalqabnu. AI akkamiin gaafanna? AI የፈለግነውን ጥያቄ የፈለግነው ማንኛውም ነገር እንዴት መጠየቅ አለብን? ይሄኛው የራሳችን ክሬቲቪቲ ጠይቀናል። ክሬቲቪቲ ስንል እንዴት መጠየቅ እንዳለብን ማወቅ አለብን። የፈለግነውን ጥያቄ በፈለግነው መልክ ለማግኘት እንዴት መጠየቅ እንዳለብን በደንብ መለየት አለብን። ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል? ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ ይባላል። ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ ውስጥ ምን መጠቀም አለብን? ክሮፕ ሜተድ። ክሮፕ ኮንቴክስት፣ ሮል፣ ኦብጀክቲቭ፣ ፓራሜትር። አስከነ keessatti wanti nuti jechuu qabnu dandeettii kalaqa ofii keenyaatti fayyadamuu qabna yookaan creative isa jedhu. Creative jechuun wanta biraa miti. Akkamitti wanta barbaanne sana argachuu akka dandeenyu itti yaaduu qabna. AI wanta nuti barbaanne kamiyyuu nuuf kennuu danda'a. Garuu akkamitti akka gaafannu yoo nuti seeraan beekna ta'edha. Kanaaf waan barbaanne sana akkaataa barbaanne argachuufi seeraan gaafachuun nurra jira. Inni kun prompt engineering jedhama. Prompt engineering kana immoo meetodii maal qaba? Crop method jedhamti. Crop jechuun tokko kontekstiidha. Akkaataa ofii keenya barbaannutti. Inni garuu rooliidha. Eenyu akka ta'an itti himuu qabna. Inni sadaffaan objektiiviidha. Wanta barbaanne sana adda baasuu qabna. Inni arfaffaan immoo paaraameetira. Wanti nuti barbaanne suni qabiyyeensaa maal ta'uu qaba? ኮንቴክስት ስንል በእኛ ይዘት ስንጠይቅ ነው። ሮል ደግሞ ማን እንደሆነ ለኤአይ መንገር አለብን። ቀጥ ኦብጀክቲቭ ደግሞ እኛ የፈለግነው ነገር
ፓራሜትር ደግሞ እኛ የምንጠይቀው ይዘቱ ምን መሆን እንዳለበት በደንብ ለኤአይ መግለጽ አለብን። እዚህ ጋር ኬስ አለን። ኬዝ 1 የኛውን ጥያቄ ለመጠየቅ እንዴት ክሮፕ ሜተድ አፕላይ እናደርጋለን? ቀላሉ የኛ ነው። ምንም ሌላ ኢንተርኔት ላይ መፈለግ የተለያዩ ሪሶርስን ማንበብ አያስፈልግም። ይቺን ክሮፕ ሜተድ ብቻ ማወቅ በቂ ነው። ለራሳችሁ ሙሉ ቀን የምታነቡትን ነገር በአንድ ደቂቃ ውስጥ ኤአይ አዘጋጅቶ ለእናንተ ይሰጣል። እናንተ ደግሞ ተቀምጣችሁ አንብባችሁ በደንብ ተዘጋጅታችሁ 100% ማምጣት ትችላላችሁ። kanaaf ammasin wanti isin gootanii akkaataa barachuutti AI gafatanii AI'n isa isin guyyaa tokko guyyaa lama isin fudhatu daqiiqaa tokko keessatti isiniif kennaa, isin immoo teessanii itti qophaa'u qofa. Kanaaf akkamitti gaafanna kana? Akkamitti akkana gaafannu beeku qaba. Eenyaa hundee hin xayyiqa. Case 1 to prepare exam question from unit 2 kinematics and dynamics for freshman student taking general physics in Ethiopian University. አሁን እዚህ ላይ ክሮፕ ሜተድ አፕላይ እናድርግ እስቲ። አስራት ማልጎና ክሮፕ ሜተድ ሀፈየደም how to use crop come here አስከነ ኬሰቲ ክሮፕ ሜተድ ከም ክሮፕ ሜተድ አከሚቲ አሁን እዚህ ውስጥ ኮንቴክስት ስንል said is an Ethiopian university. The target audience is freshman student taking general physics. The material must strictly adhere to Ethiopian Ministry of Education curriculum standard, specifically focusing on what? Unit 2 kinematics and dynamics. ስለዚህ ኮንቴክስቱ ይሄን ይዘት መኖሩ ይገባል። እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ኮርስ በፈለጋችሁ ይሄኛውን ኮንቴክስት ጨምራችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ይሄኛው ለፍሬሽማን ስቱደንት ፊዚክስ ለመማሩ ነው። ሌላኛው ሲቪል ኢንጂነሪንግ የምትማሩ፣ ሂስትሪ የምትማሩ፣ ኬሚስትሪ የምትማሩ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ የምትማሩ በዚህ መልክ መጠየቅ ነው አለባችሁ። የእናንተን ኮርስ የእናንተን ካሪኩለም ኮንቴክስት ከናፈስ ከነኪስ ኮንቴክስት ጋፈጀኑ አካታ ከናን ጋፈችሁ ቀም በርቶኒ ዲፓርትመንት ገረብራስ ኮምፒውተር ሳይንስ ታታኒ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ታታኒ ሂስትሪ ከንበረታን ሲወጣ ጂኦግራፊስ ከንበረታን ይወጣ አካታ ከናን ኮንቴክስት ከሰኒ ጋፈችሁ ሲ ኢንታን ሮሊ ስለያው ሮሎ ማን እንደሆነው ለኤአይ መንገር አለበት። ሲል I'm a university instructor and asking AI to adopt role of exam creator especially in university level physics. አሁን እዚህ ውስጥ መምህር ነኝ ወይ ደግሞ የፊዚክስ መምህር ነኝ ማለት ይችላል። ባጭሩ እኔ የዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ መምህር ነኝ። የት ዩኒቨርሲቲ? ኢትዮጵያ ብላ ነው መጀመሪያው ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ይላል። ከናፍ ማርጀን ሮሊ ኬሰት ኤኞ ከታንቲን አኒ በርሲሳ ዩኒቨርሲቲ ጎሰ በርኖታ ፊዚክስ በርሲሱዳ ጀኔት ዲምና ከናፍ ካላደባሱ ቀብዱ ኮርሲን ኬሰን ከሚዮተ አካታትፍቱ። ሌላኛው ኦብጀክቲቭ አላማችን ምንድነው? ሃይሊ ስታንዳርድ ኩዌስችን ጀነሬት እንዲያርገን ሃይሊ ስታንዳርድ ኤግዛም ኩዌስችን እንዲያዘጋጅ ነው ፈለግን። ዳስ ኦብጀክቲቭ ሲምፕል አስከናት ኦብጀክቲቭ ከንጀኑ ካዮን ኬኛ ጋፊ ስታንዳርድ ኤገቴ ቁልቁል ነቀቡ አከኑፍ ከኑ ከናፉ አካታ ካራት ከነች። በቀጣዩ ደግሞ ፓራሜትር እንላለን። አሁን እስካሁን እየጠየቅነው ይሄኛው ኦብጀክቲቫችን ይዘቱ ምንድነው መለየት አለባችሁ። ስለዚህ የኛ ኦብጀክቲቭ ይዘቱ ምንድነው ወይ ደግሞ ኤግዛሙ ይዘቱ ወይም ደግሞ ኮንቴንቱ ምን ሊኖረው ይገባል። ይሄኛው መለየት አለባችሁ። ፓራሜትር ማለት እነዛ ነው። ፓራሜትር ጋፈጀኑ ኦብጀክቲቭን ኬኛ ዮካን ኤግዛሚኑ ተመኑ ቆጴስ ጀኔ ቀብይንሳ ማልማል ተውቀባ ኢብሰበል አላችሁ ቀምነ ፓራሜትር አስከነከስ እዚህ ጋር ፓራሜትር ስንል ሉክ መጀመሪያ ቶፒክ ዩኒት 2 ነው። ዩኒት 2 ምን ይላል? ካይኔማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስ Section 1 5 true false question targeting concept definition misconception. Section 2 5 multiple choice question option A to D format mixing conceptual queries
and short calculation must include detailed explanation for both correct and incorrect choice. ይሄኛው መልቲ ቾይስ ምን ያደርጋል? ምርጫችን ከኤ እስከ ዲ ነው ወይ ከኤ እስከ ኢ ሊሆን ይችላል እኛ በሰጠነው መልክ። እያንዳንዷን መልስ ደግሞ ለምን ትክክል እንደሆነ ትክክል ላልሆኑም ሌላ አማራጮችም ለምን ትክክል እንዳልሆኑ ማብራራት አለበት እዚህ ጋር። ሴክሽን 3 for workout writing or workout writing question እኛው ደግሞ 4 ራይቲንግ ወይ ደግሞ ወርክአውትን ስቴፕ ባይ ስቴፑን ጠብቆ እንድሰጠን ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ፓራሜትር ማለት እንደዚህ ነው። እናያለን አሁኑን ኬዝ እንሰራለን። አስከነ ኬሰት ከንሲቢዮ ቀብደኒ ፓራሜትሪን ኩኒ ማል ማሊ ጀልቀበረቲ ቶፒኪን ኬኛ ቦቆና ሰድ ለማፋ ኬሳ ተውቀም ጀልቀበረቲ ቶፒኪን ኬኛ ዩኒት 2 ካይናሚክስ ኤንድ ዳይናሚክስ እንጀ ኬሳቲ ተውቀም ሰሽኒ ተቆፋን ማልጀዳ ትሩ ፎልሲ ሸናፍ ኬኒ ቀብየን ሰማን ማሊ ኮንሰፕቲ ዲፊኒሽኒ ፊ ሚስኮንሰፕሽን ተውቀባል ሰሽን ኩኒ ሞማኒ multiple choice ሸናፍ ኬኒ ጀ multiple choice ኩኒ A to D ፎርማቲ ቀባ filannoon keenya ati hanga daatti yookaan immoo ati hanga A jechuu dandeenya akka fedha keenyaatti. Mixing conceptual queries, short calculation, explanation for the correct and the incorrect choice. Maal jiras kana keessatti gaaffiiwwan calculation adda addaatti makuu danda'a. Deebii keenya gaafa nu kennu maaliif deebiin sun sirrii akka ta'e nuuf ibsuu qaba. Warri hafan immoo filannoon hafani maaliif akka sirrii hin taane illee ibsuu qaba. Inni taanu sekshinii sadaffaanii workout yookaan barreessii gaaffii afurnaa qopheesse. Maal qabachuu qabni immoo step by step calculationii tokko tokkoon ishee tartiibaan nuuf ta'uu qaba. Parameetrii jechuun kanadha. Kun hunduu kan inni barraa eeguufidha. Objectivii keenya kanadha. Kanaafuu context, role, objective, parameter sirriitti adda baasuu qaba. Kan adda baastan jennaan qormaata kamiyyuu akka barbaadan AI hojjettee siilaa jechuudha. Akka barbaadanitti silaachuu danda'a AI. ይሄኛውን በደንብ ከተረዳችሁ የትኛውን የፈለጋችሁትን ጥያቄ AI በፈለጋችሁበት መልክ ሊሰጣችሁ ይችላል። እናንተ በፈለጋችሁት አሁን ኬዙን እንስራ። አማ ኬዚ ከያከለ ኮፒ አፕላይ ያለ ካሚል እዚህ ጋር ፕሮምፕት ማለት ጥያቄ ማለት ነው። በኤአይ ቋንቋ ጥያቄ ማለት ነው። ጥያቄ እንደዚህ ነው አፕላይ ያደረኩት። ይኸው እያንዳንዷን ክሮፕ ሜተድ በዚህ መልክ አዘጋጀው። አም ዩኒቨርሲቲ ኢንስትራክተር ቲቺንግ ፊዚክስ ኮርስ ጀነሬት a high quality freshman general physics exam question with correct answer based on unit 2 kinematics and dynamics. በዚህ መልክ አስቀምጡ። The content must strictly follow Ethiopian Ministry of Education curriculum standard. Parameter exam question format section 1 true false, it focus on conceptual understanding, definition, common usage. Section 2 5 multiple choice question, it include A to D choice, mixed conceptual question, short calculation. Provide clear explanation for correct answer and explain why the other options are incorrect. Section 3 for workout question, create multi-step analytical problem that require detailed written calculation. Kanafi akkaataa kanatti ilaallaafi askanii maal include godhe crop method apply godhe akka barbaadan barreessu. Ani akkasitti barreesse isin yoo barbaadan hunda isaa toora tokkoon gochuu dandeessu rakkoo qabu. Garuu organize yoo godhattani gaariidha. እናንተ በፈለጋችሁት crop method apply አድርጉ እንጂ በፈለጋችሁት መልክ መጠየቅ ትችላላችሁ። ግን crop method apply ማድረግ ግዴታችሁ። እኛውናን ኮፒ አድርገን ወደ AI እንውሰድ። እስከዚህ ማልጎነ ካለ ኮፒ ጎኔ ጋር AI ጌስላችሁ የዚህ ላይ ኮፒ አድርገናል። አሁን የቀረን ምንድነው? ማልቱ ነው አፍያ ማካዳ ደባስ ኮፒ ደጎኔ ዮካይ ደከነ በረፈኔ ካኑ አፍ ማዲዳ ኪታባ ኬኛ ዮካን ሃንዳውት ኬኛ AI ብላችሁ ቀምና አጭር ዳበቴ ከሉባሱ አሁን እኛ ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ
መጽሐፋችን ወይ ደግሞ ሃንዳውታችን ለኤአይ መስጠት አለብን። ለምን? ከዛ ነው የሚያወጣ። መምህሩም ከሃንዳውት ወይ ከሞጁል ነው የሚያወጣ ጥያቄ። ይሄ ኤአይ ከሃንዳውታችን ወይ ከሞጁላችን ያዘጋጃል ማለት ነው። አስከነ ኬሰቲ ሞዴሊ ኬሰን አደባሱ ቀም ዲቴሊ አናላይዝ ጎዲ አከሲላቱ ዮበርባደኒ አስኬሰ ክሊክ ጎተኒ ቲንኪንግ ሌቨል ካንጀቱ ካነፍለቱ ዮሞ አሪቲዳን ሃይላይትስ ዴቢሲኒ የብሱ በርባደኒ ሞዩ ፋስተስት አንሰር ካንጀቱ ካነፍለቱ። አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር ሞዴል አለን። ዲቴሉን አናላይዝ አድርጎ እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ቲንኪንግ ሌቨል ትላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ቶሎ ብሎ ሃይላይቱን አንሰሩን እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፋስተስት አንሰር የምለውን ይሄኛውን ትመርጣላችሁ። አሁን ይሄኛውን ነው። አሁን መጽሐፋችሁ ኦሬዲ አፕሎድ ሆኗል። ይሄ የእናንተ ሞጁል ነው። ሞጁል ኬሰማልተ አፕሎድ ላይ ከናፍ ከነፍቀቴ ማልጎዳ ጋፊ ሲንበርባደን ከነ አካታ ሲንበርባደን ኢስኒፍከን ዮሲን ሴራን ክሮፕ ሜተድ አፕላይ ጎታል። እናንተ በትክክል ክሮፕ ሜተድ ተጠቅማችሁ ከጠየቃችሁ በጠየቃችሁት መልክ በሰከንድ ውስጥ ይሰጣችሁ። በሰከንድ ውስጥ ጄኔሬት አድርጎ ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ መልሱን የጠየቃችሁን ነገር ታገኛላችሁ። ሰሚት ነው የምንለው። ሰሚት ጀና ሰነቦዳ ጋፊክ ያለው ወጭታችሁ ይሄው የፈለጋችሁት ሁሉ ነገር እዚህ ጋር አለ። ከሲምበር ባደንቲ አስረጃ ፍሬሽማን ጀነራል ፊዚክስ ኤግዛም ዩኒት 2 ካይኔማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስ Section 1, true false, 5 points. You have here what? 5 question. 5 question. True false, 5 question. Here, section 2, multiple choice, 5 question. Here the answer also. ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልሱም አለ፣ ለመልሱ ማብራሪያ አለ። ለምን ይሄኛው ኮሬክት ሆነ፣ ኤ ሲ ዲ ደግሞ ለምን ኢንኮሬክት ሆነ። tokko gaaffii keenyaaf deebiin jira. Maaliif akka deebiin sun sirrii ta'een ibsa. Warri deebiin ta'an immoo filannoo A, C, D warri jedhaman immoo maal akka ta'ani kan isaanis asitti isiniif ka'a. Gaaffii lammaffaa yoo ሁለተኛ ጥያቄን በዚህ መልክ አስቀምጧል። ለምን ትክክል እንደሆነ የቀሩት ለምን እንዳሉ deebiin sun maaf sirriidha, warri hafan immoo maaf sirrii akka hin taane tokko isiniif ka'a. Look here, simple. አሁን ስለዚህ ምን ነው የምንረዳ እዚህ ጋር ኤአይ ከመምህራችን በላይ ሊያስተምረን ይችላል። እኛ በፈለግነው በጠየቅነው መልክ አስተካክስ በጁ ቀብደኒ ኤአይን በርሲሳ ኬኛ ጫላኑ በርሱ ደንዳ አካታኑት ይጋፋኝ። here question number 4, question number 5 this solar section 3 workout question. Here is kinematics is a question. Second, third, fourth. Here answer for each question. Look, answer key. False. Look, everything. For your section 3, here is the calculation. Section 2 already answered here. You have to remember. Section 2 already answered here. For your section 1 and the section 3, you can get. This is easily help you to score A+ or A. Kanaaf akkaataa kanaan akka salphaatti A+ score gochuu dandeessu. Viidiyoo kana seeraan hordofaa. Hiriyoota keessaniif qooduu akka hin daganne. ይሄኛውን ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉ። ለጓደኞቻችሁ ማካፈል፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። ዱጋፊ ቀባጣን ኮሜንት ጀለቲ ናፍ በሬሳ። አሁን ዛሬ ያየነው አንድ ኮርስ ብቻ ስንጠይቅ ነው። አንድ ኮርስ ብቻ የጠይቅ ችግር ነው ፊዚክስ። እንደ አጋጣሚ ደግሞ አሁን ደግሞ ኬሚስትሪ መጠየቅ ከፈለግ፣ ጂኦግራፊ መጠየቅ ከፈለግ፣ ማቴማቲክስ መጠየቅ ከፈለግ፣ ሌላ ኮርስ የተለያዩ ኮርሶችን እዚህ ላይ መጠየቅ ከፈለግ ደግሞ በሌላ ሜተድ ነው የምንጠቀመው። እሱኛውን
በቀጣይ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። አማስ keessatti kan nuti ilaalle koorsii tokko qofaa akkaataa kanaa yoo gaafanna ta'edha. Yoo koorsii kanatti aansee immoo keemistirii faa, fiiziksii faa, baayoloojii, ji'oogiraafii gaafanna ta'e isa sanaaf immoo tooftaa lammaffaa akkamitti akka hojjechuu dandeessanii yeroo itti aanu viidiyoo sattaanu keessa isinii qabadheen dhufa. Yoo gaaffii qabattani koomentii jalatti barreessaa. Kanaaf bara barnootaa dhufu keessatti koorsii hundumasaa A yookaan A fiduuf hojjechuu qabdu. በመጪው ትምህርት ዘመናችሁ ውስጥ የትኛውንም ኮርስ ኤ እና ኤ ፕላስ ለማምጣት መስራት አለባችሁ። እስከዛ በሰላም ቆዩ። እወዳችኋለሁ። ሀገ ሰነቲ ነጋና ፍጡራ ኢስን እንጃለን ጀባዳ